ayamya se Kenya mi asem na obi ntie a ya na ya cause hunu say heaven etwa wo yakoma fa na hell nso etwa wo yakoma fa. Yesu Kristo ka kire ye se ma mama ne nya mute se mutumi tutu ahombone ana se mutumi sa yare se wuti amia mama ne nya wode se wutumi ka kasa foforo ana se wutumi ehye nkom na mo ntwere sam ne se enhyira ne onipa a ya twere ne din ewo nkwa homen okruhyi ase ene ye kwa ye ba nyina no orofo se wudi ni nkwa homen mu a oba wanyinsen na wopon empo aso wo mfaso wo chen enana pay me pa boni se onipa ebetie onyame asem na ne nimudie ados onyansani ebetie nyame asem na wanya atempa said you watch no Proverbs chapter 1 verses the number 5 no or say na onyansani intie na ne nimudie enloso na onimdifuo emfa nyansa o say onimdifuo emfa nya atempa ne say ene say wubeti asem yi na wa pen ntem na wa ye wo kra enkwagye ho adwuma esanse bra yi wo mu no asasi adusum e kan say ya onipa ente ase esanse nioma ekọ normal emanipa osori a onyade obedie afisu onyade obehye otumi didi enom eda enti ye kase asasi na dusum a wonte ase empa boni se na na pai asafuru ade be ma obi biara enti ase na ma ye hu bre ane enda ye wo mu no nipa yetumi aye ye nkwagye ho adwuma yadru sumu onipa asase ya menu mienu eteso no yadru sumu esanse ye hwebra ye wo mu ya onipa da sani tumi tenase etumi check ya hunu se ena de awia bebo onipa tumi tenase etumi check ya hunu se ena de chese ensuo beto ye hunioma bebre ye tumi kyerɛkyerɛ nioma bebre yase ewa asase isu nanso ye hunu bre ene na ye wo mu Yesu Kristo ka kyerɛ ye okay Luke chapter 12 verses the number 54 to 57 na yenti onyame asem o se na o se nkrofo akuakuo no enso se samu hunu se osuo amuna atoye fam entam ara musi osuo reba na eba saa orofo a wotie nipa yeti asase su no se hu se nsuo amuna emfa nse endura nsuo muna ye ni omia no nyina ye hu ye hu se nsuo muna ye hu ye tumi ka se nsuo we pa de ebeto ani nipa boaboa no ho na wode ne nioma sisi nsuo ano aso nsuo ye hu a ye ka epam amparampa nsuo no so eto owie na oka kire yense na se munu se anafo emfra marebo musi awuhuro reba na ebamu orofo awotie mi onipa da sani tumi tenase ehwe ba bia mframa no ebo a every ban o se ene de awuhuro beba enu ntima me ko ye me fine echi kwan ekoso wasasi su onipa tumi tenase etumi state ehu saa nioma ni nyina owie wasiti o se nyaatwomofo munim asase ni osoro ani enuoma asechire na aden ana muhu no brei asechire oda sani a wotie mi ensuo beto a menu mienu yenimu ana uhuro abeba a menu mienu yenu yetumi hunu ye kirase na eba mu so ampa nanso
adia ba ko aya eni se bra ye wo mu onipa eni arehu onipa ni ma bra ye wo mu ase kire oni arehu meni awiase ni a wutie mi o Kristo ni a wutie mi mesraw ya okwaje hu adwuma wate e wo suro ani ahopopuom ya duru sun mu ensu abato na sa wutumi hunu dia hunu brei na hunu ase kire wate eno nyame asem amede brewo etin eda so ene se know the time hunu bre no ene na know the time and season hunu bre ye wo mu ti ka kire o se asasi adusuma mema ne nya wadwene mu na mema ne nya wadwene bisi basa da bi o esane se edubra bi onyankopon ka kire Noah se Noah bobo apama daka bobo adaka ma me na me nsesa nipa nyina ngum na me nso yiri ebese asasi iso na Noah ehya ase se obobo adaka na Bible say Noah bo dewuro 120 years 120 years and Noah edibo dewuro obobo adaka ni na no oka ensu yiri bo mumra mafu adaka yo ensu yiri bo mumetinam ne yanko na urade be se asasi so ensu yiri eba Noah na oka sansem we ni na nso onipa enti oka ni say 120 years ni na na asem ba guya no oka tie ne ebe ka nyame asem a kire wo bia wo be ka say ye de ya te abre ana Yesu no kura ka so obeba no omaye kanyamya asem so no kura di akire wo se onyankopon eka na asem a sani atie bia no ebem se Noah bo dewro 120 years na se ebre no so ye ama nipa ya asoɔden ama adaka no efa nipa makumaku 80 pe mo maka nyina ye moa na adaka ne fa wo enipa gina ho emensu yiri be fa ne dia ene odofo a wutie bi hunu brei ene dia yesi ani ati o wo ka hu a atemu ne miensa ene eba ye toso miensa ni onipa sani Yesu Kristo ka kire se sani Noah nan ye no saa no onipa ba ne ba no eno so be ye no wo so da sani o ma wani eba ho so na wo bra ye wo mu ene na ye wo mu na watu anamon e de esi ba bia kuno wate ye onkwaje ho adwuma de wo ya wonim sanya no to ni nyina tukuru onipa owi o ka kire yense aden na mo ara mo nso mu de etene ho aten ene o Kristo ni ya de na nye ni e ka kire na wo se wo kura wo ye hwanya afi ena obesia kohwe wa busua mu obesia kohwe ba bia wo fi mfie kura wadi no wia abeka kire wo se wo kura wo ye hwanya ena small boy ubu matan wo ye hwanya wo kura abusua be na wo firi mu ya ubu matan da bi o onipa onyame nya na ade sa wo se ye mu atan a etene na Kristofo kan kawantu o memu atan yesi ma ye mu atan wan na ka kire wo hwesam na e ka kire yense ma ye mu atan no ano aso na e ka kire se ye mu atan tenene tususu se nyame asem eye ntoro ana da bi o odofo o nyame asem eye no kurakura chi na kire se na atamuo no ebi mu pu no wa kwampone se onipa ebetumi abu atan e wa bra wo poni mu sa wa wuti wo no mo na denti na wo de wo ba oba e de wo ya de anya wutumi hu na wa ka kire no anya atan ni bi na wo bu no na na wutumi kodwom ko ntosu egu table no so a ade na wo mfa bia na eno de wo fa ntosu ne check se we de e ho apro ana e ho mpro ya nsa na wo fa ntosu no wo so wo bu atanyo oda sani a wutie mi enti ye wo kwan se ni o ma bia wo nya no ye ka kire wo enya atamuo na emum ye tenetene ye ho o kana sembi o Proverbs wo se iron sharpen iron sausu no nipa onipa enese onipa no na dade enese dade ano odofo
Me a wotie mi ayamia na Awurade befa me so na ode asew ano baabi a wo ekum no ode besew sani dade ye de dade enese dade ano no onipa eso ana onipa Awurade benam na ode asew onipa ano eniti ye won kwan sade bia wo ye ntene no odofo ye ka e kana wanti a ye adwuma wie odofo so ye minua so ye madamfo so ye maame so ye papa me die ne say me ka kire wo ye kanya mi asem a so nipa ka se we die adan wo bunu wo so otene ana ana o ka sa nsem we orofo entesa na mom o se ye mu atentire ne ye ka ye afamu die wi no bre ane na a o da sani ye wo mu na ma wa kwan entene said the okay Matthew okay the same as 7 no e kire wo Matthew chapter 16 verses number 34 no o say na anopa Mose ehum betu ene efri se osoro abre na ayekusu ora sadi awutie mi eduru anapa sa anapa ya de abachi ewie ma ayekusu onipa tumi tena so se ena nso ensuo beto adentira esanso osoro ayekusu owie no aka kire ese munim osoro ani insankyerene tio osimunim osoro ani mu ensam kyere oda sani a wutie mi munim osoro ani ensamu akyere na mmara no ho insankyerene de muntumi enkyere onipa Yesu ne kan asase mu ekyire yo wose menumienu ye ni mo soro ani nioma no he ade san enipa hu sa ade san no wato no shop no okofie awiabo a enipa hu sa awiabo no wafa ne chini ye no de nam ye hunu sa osoro ani nsankyerani we nyina odofo a wutie ni etumi hu sa nsankyerani we nyina o na mom ose ebra no hu nsankyerani ne de menumienu ye hunu ade ebra ben ena oka ho asem ene bra a menumienu asase ya tisuo yi ekọ oseye mu na ewura oseye ni mu na epro ese na nipa emfa na ni ehunu enipa eni emma ne ho so na ontene na akwan ene tumiti asem hu no nipa gina ho we de wiase aseye o o kan wiase aseye ni na achi no no da so ti ne boni mu arehu nipa tumi hu ade na ne yema hye no o se we de wiase ase o kan wie o still no da so ti ne boni mu da bi o ni mbla ho so na o ka se Yesu Kristo ba ana wo wen asu na nipa ya o ka wo wen what boni mu yemu krampo hye no areho wunim ba bi a wuku sankejei ye bia so ketua bia kire 1 second so kura nka rebe ho me se nka be 1 month na woni dinda ma wani mla ho so onipa o kan verse 4 ka kire ye o se na nemma abonefo ne awaresayefo ohwehwe nsankyerene na wore ma won nsankyerene biara giyona nsankyerene no na woja wo ho koy odofo a wotie enemma ya hwehwe nsankyerene ehwensenkyerene onipa pese chese bosome no edane ye tese moja onipa pese asase ye tisuo yi eye chese bobo na ye tese anane ye tese nkuto no ansa na wasakira na adwene onipa Yesu Kristo si enipa pese ansenkyerene we na but won fa senkyerene we bi ama ho eni ti edurubra bi na papa kokora bi no wosika pa no ko Yesu nkyai no ko bisa ne se owura kira fopa ase menya dan ne menya dan kwa na brantie ba ko so bisa ne se owura e de na be ya wo ba no won senkyerene na Yesu Kristo bie na no kan se osura yin enu ana ewiase se ye no emma se de onipa e de nani hu no enti se wo twene sasasi emma na ne se nkuto no ansa na wo hu se asasi na se sa bre no na ka chiro
ensankyerɛne bɛn ɛna kyɛn sɛ bra bɛwɔ paneɛ ensankyerɛne bɛn na woda so te obɔne mu mo anim la wosu to wɔ sɛ onipa pɛ ensankyerɛne but wɔre mma ne ensankyerɛne bia cause ensankyerɛne no wa wo de wani ahu nanso wo bu wani agu so ma wani embra wo so onipa hwɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ asase so yɛ porutu nipa yɛ sɛi nipa yɛ di family planning ewura maa mogye the family planning o ne de ewura maa mogye na bonsa no wa introduce condom na ɔde aba na mmeranteɛ ɛhye hwɛ etire yie ɛne dressing pa yɛ dressing nti ne nyina wo ma wo yɛ mu nhyew ɔso wo no nneɛma bebree na kyerɛsɛm no akeka kyerɛ nanso onipa bible no kura po ɔnkan bible no onipa ɛnkan po na ɔde ase ɔde mu nneɛma mpo ayɛ biribi ɛno nti nneɛma ɛkɔ so asase so ayɛ ne nan mu nyinaa ɛyɛ bible yi mu nneɛma ɛna ɛkɔ so nanso onipa ɛmfa nyɛ hwee po ɛna wɔ mu no anka yesu kristo ka kyerɛ yi ɛwɔ kyerɛsɛm ne ka asɛm bi wɔ 2 Timothy chapter 3 verses number 1 going ɔka kyerɛ yɛn sɛ na hunu yei sɛ na edi akyire mu no emra emu yɛ den bɛba na nka wo mfa wani nkosua enhunu sɛ emra yi mu ɔden na still a unhunu bra yi wɔ mu ɔka yɛ wɔ sɛ na edi akyire no wankasɛ ebre edi animu no na kyerɛ sɛ we are in the last days, we are in the end time ebre edi akyire no mu no ye wɔ bra edi akyire mu end time asase adusum onipa ma wani emra ho so ɔse ebre mu ɔden bɛba ebia wo de ɛhyɛ wata so ebia wo de wa account mu ayɛ ma but me ka kyerɛ wo obi ho akyerɛ ne pa aho kyerɛ no aba ebia wo de ho ato wo nti wo hu yɛ mentena wo bɔne mu na emu nipa dwane na yɛ onkwaje ho adwuma ɛyɛ obi na bɔ asase na wakato wo so ɔbɛsɛɛ no ɛyɛ dan ala ɔbɛsɛɛ no onipa wo ntena asase so ankyere boɔ wo bewu na so wu a atemwo bɛn ɛna wobɛkɔ akɔbu asase wura no wuwu na wo fa ho tɔtɔtɔ wo yɛ dan wobɛkɔ akɔbu ho aten tie wɔ baabi mienu a ɛno ne bonsam gyem ɛne heaven ɔmo nkura bata ne bi ne paradise ɛne hell ɛyɛ asamando so wu na wo yɛ bɔne a wo yɛ de bɔne ni a sɛdeɛ bi no mo ka sɛ wo kwada baabi atwɛn no ɛyɛ ntoro me se wo ya wo kɔ sa atwɛn no mu asamando ne yɛ ka no ɛhɔ nso yɛ gya tu nkwada baabi antwɛn atemu obi da bi o wo kwada first agyanum manyame mbie wani na hu wate areho wo nkwada baabi antwɛn obi a wo ya wo kobu wa aten sakyera wadwene ebra wo ti onyame asɛm minu awiasini sakyera wadwene o ebra wo ti nyame asɛm sakyera wadwene ma wakwan no entene ma wakwan no emfiri sumu embra hamu onipa ɔka kyerɛ yɛ wɔ sɛ ebra di akyire mu no emre mu ɔten bɛba ebia wo de ɔho nkyerɛ wo nanso tie ɛnyɛ no nko ana ɔka yɛ wɔ se efiri sɛ nipa bɛyɛ ahopɛfoɔ asikapɛfoɔ ahowɔhoafoɔ ahantanfoɔ abususankafoɔ awofoɔ asɛm ho asoɔdenfoɔ boni ayɛfoɔ wɔn a biribiara ho ente ma wɔn wɔn a wɔni dɔ apamsɛyɛfoɔ nsekubɔfoɔ wɔn a wɔnhyɛ wɔn akɔnnɔ so wɔn a wɔyɛ wrɛmfoɔ wɔn a wɔmpɛ papa afatwafoɔ ɛneɛdenfoɔ wɔn a wɔhran wɔn a wɔdɔ anigyeɛ sen onyankopɔn asɛm wɔkare wɔn anim kyerɛ nyameso mpa nanso wɔn mpɛmu ahoɔden owie na ɔkyerɛ sɛ saa nipa wei da ne ho firi wɔn ho ɔdɔfo a wɔtie bi ɛnɛ nipa ɛdɔ anigyeɛ ɛsen onyankopɔn asɛm hunu na hunu ne yie na hunu bra a yɛde wɔ mu no na sɛ nsuo bɛtɔ na wotumi hunu deɛ a ɛne wɔka saa asɛm mu kyerɛ yɛ sɛ mmerɛ adi akyire mu no ɛna bɛba
enipa ya ahopɛfoɔ sikapɛfoɔ di adanseɛ to wani na hwɛ de wo bia si pesika kukuku na ɛwɔ sɛ wo ma wani ɛba ho so na wo brɛ ne na yɛ wɔ mu yi ɛne nipa tumi twa nipa ti nipa tumi tu obi akoma ɔde kɔgye sika so de yɛ ti ɔmo nsɛm no bi sakyera no wɔka wɔne a wodi ya because of sika bi a wɔpɛnti a woyem bɛhyew bitumi ka sɛ yɛkyerɛ no sɛ wɔnkye pɛnfoɔ life pɛnfoɔ a wɔnwu yɛ ne wakyekyere ne de n'abɔdua mu ɔde se kan awɔ ne yam apa ne yam ayi akwara no ɔhyɛm ne life ɛwɔ abere nipa ne enwu yɛ ne nyinaa ne sɛ ɔde kɔgye sika o ne nyinaa ne sɛ ɔde petumi o ne nyinaa ne sɛ ɔde pa akonya ɛde hene ɔde pa kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa ɔde sɛ ne a wotie mu menyame mie wani na ehu de ɛkɔ so wɔ sum mu ate hunu nai ɛne brɛ ya yɛwɔ mu ɛnya brɛ pa tie ka kyerɛ sɛ asase na du sum a tena te aseɛ hunu na hunu mu na mɛma woyɛ mu nhyew saa kɛkɛ fa yɛ wo nkwagyeɛ ho adwuma hwehwɛ wo ho na hwɛ bɔne biara ɛwɔ wo ho na yi wo ho firi bɔne mu ate na wobɛtumi ama ho ate wobɛtumi abɔ abrabɔ ɛtene sɛ tete adikanfoɔ ne yɛ bi a wo nso wobɛtumi onipa mɛntena wo nkasa wontumi nya bɔne di na woda so te wo bɔne mu wo daa bi Yesu Kristo bɛboa wo Yesu Kristo wabie ne nsɛm ɔwɔ hɔ sɛ ɔbɛboa wo ne dia ne so ɔbɛma ne ho nkonkon ne bi wawie no na bɛba bɛkyerɛ wo na sɛ wobɛyɛ sutie ade ama na wobɛtumi atwe wo afiri bɔne ho onipa ma wani mmra ho so te saa nneɔma wɔ nyinaa ɔsi kristofo a wɔkare wɔ anim kyerɛ nyamesom pɛpa ɔmo nyinaa bɛba kristofo a mo kare wɔ anim kyerɛ nyamesom pa a ɔmo mpa mu ahoɔden na ɔhwɛ asɔredan mu a awerɛho sɛ ɔhwɛ asɔredan mu a awerɛho rukosi ara paa na ɔhwɛ kristofo dressing paa yɛsi yɛde kɔ asɔre a na awerɛho ke wapam atare ama na si ne nan ase a wapae ne to na aba besi ne nan ntem wapae ne tetenten ke wahyɛ no tenten ma na si ne nan ase kyɛ sɛ atare ne kyekyere no na hwɛ mu okuni ade omu di gyina so a ya na awerɛho ɛyɛ kyerɛ sɛm ne ne kan yɛ abamu so wɔn a wɔkare wɔn anim kyerɛ nyamesom pa saa nkɔfoɔ wei pɔn mo pɛ nhyira nsɛm okɔ na aka sɛ wonyame bɛhyira wo a wuro mu huri sɛ I receive it no ɛyɛ ana awerɛho nanso ɔmo mpɛ nyamesom pa no mu ahoɔden onim sɛ nneɔma bi obɛkyia gu hɔ no mo abrabɔ tenene bi obɛbɔ no ɛno ansa na obɛtumi anya nhyira bi de ama efiri onyankopɔn hɔ ana wuro afi sɛ Yesu Kristo kan sɛ memfa me nne pa ɛmma nkraman baba wa tempera hwi mu pa yɛka sɛ nyame abia ware kwan ama na kyɛ sɛ n'ani agye wobuo wodi agoro ɛyɛ dimon bi na de ama wo saa sɔfo na wote adwamampo mu na nyame antumi amie n'anim anwu anka nkyerɛ wo sɛ adeɛ na wuti mu nyɛ na ɔso wobɛnya wareɛ no ɔtwa wuti wɔde wo kɔgyam onim deɛ wɔka ma w'ani mmra ho so wataare pɔne na wodi akɔkyea so de dam na nyame antumi amfa sɔfo no so anka nkyerɛ na sere ɔka kyerɛ sɛ nyame bebie kwan bi ama wo no ɔde wo kɔgyam ɛyɛ nyamesom a yɛasom a yɛmpa mu ahoɔden hwɛ ɛne ɛsa nka nyamesom ɛmmerɛ paa wɔ nkɛɛfo na bɔnsɛm afa sɔfoɔ so ama nyamesom ayɛ fofoofo ate nyamesom so ama na bɛyɛ fofoofo yɛ kristo ni paa ɔne wiase ni nyinaa yɛ pɛ bɛfa kristo yesu edi a ɛwɔ abere yesu kristo ka kyerɛ yɛn sɛ me ne wɔ kwan nokora ne nkwa no obi ntumi mma agya ne nkyɛn gye sɛ ɔnam me so yesu ne ka saa wo no kristo ni wɔhunu ɛkwan no abɛgye atum sɛ ampa yesu kristo ni ne kwan no but nokora ne paa ɔbɛfa so no ho boa mo ayere ne kɔn ba wee ka kyerɛ sɛ ababaawa trouser na ɛhyɛ wo no ɛnyɛ mmaa ntaare o na gya ɛhyɛ wɔse da ababaawa etire pɔ na wo pɔ no enye kristo ni abra pɔ no nu wo se da onjai makers o de kalwani fako wachi back na hwe de makers ba bia ye kofa free ya waje ataso no efunu ana ne ye de pepa nani ye de fefa efunu ani e de da funu aso ne musimo ani abio eno ana mo beye ukochem no wani mra ho so sai nya me som na ya som na turo mu na me som pɔne na me som basabasa no
Mama wani mbra mo ho so. Mo brane na ye womu. Na ma wani mbra ho so odasani. Ma wani mbra ho so. Ma wani mbra ho so. Ya kan say ya. Unhunu de ye wuni bi. Ana wonti de ye tini bi. Ento be fa no normal. Na so sankana na pai. Wo betumi ama wani aba ho so. No one for asem yi say emfiri onipa ho na eba na mo mefiri urade nchen na eba wo nchen a. Na ba ye okra nkwaje nwa adwuma. Me say ada wo bewu no. Wo benya asomdwie e de ama okra. Na safi susu a wotie no, wo sasu benya asomdwie e de ama okra onipa. Sanya me som na, ya som a ye mpemu ahode no. Ya hu say Yesu Kristo, one ne no kure no. Ba pa say no kure no. Wo no ne okwan no. But no kure na ye bedi so no wo boa. Onipa mpa no watie. Ompo ana watie. Obi ani apre wakwa asore. Ya sorry, and in the kwan wo 20 years ago. Or pese yan kire ne kwan pa no no mfa so wonya. But o Kristo ni o wa behu se no we ni o kwan no, wa hu no kwan no. Papa se no kure na wo mu na obefa. Ne wasiesie ne ho ama ne ho ate. Wo tumi aya akwankyere, abo mpa ye de akira brepon biara no no. Otumi. Aponi nyina agu. Ensanom na ye de. Adriani die na ye de. Konkonsa ni atoro eno na ye de. Yemfa nyame asam nya hwe. No kura na wo nyame asam mu no. Yemfa nya hwe onipa. Ma wa kwan nti no. Ma wa kwan no entene. Hwe. Ebrani na ye wo mu no ehu se. Ebrani na ye wo mu no ehu. Ti so fa ni normal agro ebedu. Me kenya me asem so no kura emfa nkyero. Hwe bre pa ye wo mu. Ane hwe ba bi asase yadu. Ma me nka bi nkyero. Ba bi asase yadu no. Ebi wo Matthew chapter 24 verses the number 4 ekwo. O ka kire yen se. Yesu boase won se. Munhwe na obi ana adam. Ende enada kase ya pa na ekoso. Aha ana asase adu. Edu bra ye dada onipa. Dada nipo. Dada nipa. Hwe, wo de ya hwe TV no so. Enada pa ekoso. Hwe nada ekoso. Ana we wo ya anya hwe. Bra yemfa we nwo anya hwe. Kwan na ka kire wo. Kwan ana ka kire wo say anya hwe. Ya manipa afa bibia normal ana ye dada nipa. Ebra yiwom eno no. Na saa na ada we ya ye dada ono hwede firi animu na esa so ba. O ka kire yense. O se na eno na ebatu nipa bebre sintidua na wo beyi won ho ama na watentan won ho odofo awutie. Akabre kuma bi wo ba ebeyi wama. Wunua bi beyi wama. Esan so obekwa kwaji bibi di ahyenu mogya mu. Ye di bibi ba wo no. Na wo di obeka se wonye. Anu nti no obeyi wama. Akabre kuma bi. Erincho, erinche. Munu ba bi asase na du. Munu ba bi asase na du. Anioma bebre na ebobo ba. Anioma bebre na ebobo ba. To wose onipa. Wose eno na ebatu nipa bebre sintidua. Na obeyi won ho ama. To ba beyi wama. Ukunu ebeyi wama. Hwe. Ono akwaje ade na hye no video menu na emani sikade to aduane di wo dia wo so pe heaven akọ ntinya ade a wo de bewo no na mfa nto aduane ma wuni enti obeyi wama tinipa beyi yen wama abatu nipa beble sintidua wo dia wo na wo pe heaven akọ enti mimi nko ye we na wo de menye wo abatu nipa beble sintidua ti ebeyi yen ho de ama beyi ni bra ye wo mu ye wo sa bre we mu na eboboba nketinkinti na nso nipa emfa nani ehunu ne ntino wa fa nioma normal know the time and season ayi wo mi wate onipa owi o ka kire yense verse 12 o say enam se emumuyo bedo sunti won mu dodo na anu do bedwom emumuyo no efuhin ena bedo so no mi oni ati asase so boni ahye so madada ti emumuyo be ena esa so bedo so bie ene se ye porutu nipa moja enti ebe kakre nipa enama
me say wabo adagya kura wo hu say wabo adagya o brantie na mabonte chese ne box anko na hye no so wo hu say wo hye box anko na de na mabonte esan say ye de nioma ebe wo nipa ye de ni moja foforo bi be fra nipa moja mu ye believe say moa bone be doso bone no ebe doso ama o si bebre edo ano badwo yei Bible naka ebeba life and college arencha ye duru mu awie tu kwati Bible na wa kwati munyansan wate repebre no matro the meaning of Bible na wa wo kan ebe kire wase oda sani boni be dosu boni ebe dosu enu na betu bebre ano dom obi be ka se me do awurade anso ruwa ne do na no bedwo menwo but duru on mu ana ebe hu so be wa na so wonwo bebre do ano bedwo now right now hwe boni a ekoso na ye be sei nipa moja edi moja fufuro bi ye de aboa bi emoja dragon bi moja ebe wura nipa moja emu edi nipa believe at say chese o believe to say alien arewu ekoso but ya fa ni oma normal ekoso ene ye wo ni kakra ya fa ni oma normal o hunu bre ene na ye wo mu no onipa onyansa ni ntie na ni nimudie enoso onimdifo emfa asemiri no fa nya tempa emfa nya ne kra nkwade hu adwuma wate ye do breboni mu onipa se owi o ka kire ye se wo be ka ahinie no ho asempa yi iwiase nyina adi amanaman nyina adanse eno ansa na wiye no ebeba orofo ebeka ahinie no ho asempa o ewo wiase afaman nyina ebia me no ka sei na bia ka bia togo baabi akurase baabi anyame asem enduru ho na sase yasem eninti ade na wo susu se wo bere bi wo wani ase ye ka nyame asem kire wo a asem ni tumi boto but wo ye ya wo free nyame na yase a wo su o ebre wo ho enti mesa kire ma adwene next year mesa kire ma adwene next 2 years ma wani emra wo so ebre no enya wo dia ene ya me no kasei wo betumi atọ mpa so wo nsori bie wo bewu owuo talitari ahaban so die ba kwa awrefo no owuo talitari ahaban so you can die at any moment ebre ne na enya wo dia tino Noah ebre no obo de wuro 120 years no bi ti asase so ti sa de wuro ni bi ba owuye awa abre nsuo no ameto no saso na make catch us Yesu bo Yesu ba no wo betumi awu before Yesu obeba na bi sa hun se wu a ehin e na wo ko mi se wu a ehin e na wo ko na de bi amekan se de bi mu kire se wu a wo ko da ba bi na temu obi so an wakobu na nya sa na ti o bonsam jemu na ye kan asamando e wo ho asamando ye bonsam jemba ye wo mutu ye wo paradise and ye wo heaven ay Abraham kukum wo be kwa akotwen hell ay bonsam jem neketwa ye wo lake of fire and ye wo hell no eno ne asamando nti wu ya ukobu watan wu ya ukojeje bi mu ahye ontwa me se me mra ansa ne yakobu atan sa so na wontwa ho maame wu ya ukohye se wo ye bone a ukohye wanya de etene wu ya ukodechem unkwada ba bia antwan yo se bre bi masum ye mebu watan ukodechem ukotua obone so ka ansana ebre bi baso a wo na nkasa ya saso yiw wo ne bonsam nyina de makwa kotu ojakasi ni aweho onipa to know the time and season kuno brani na ye womu na ye onkwaje ho adwuma wate wo se ye beka ho asempa no ebebo hu de wura manamani nyina ebi ena nyame de mabegina ha ye ka bigu wasomo no ma wani mra ho so ma wani emra ho so mese me ka sei ebia na aka wakura se ba bia nyame asem nduru ho na wiase na sei eniti no ye ka nyame asem a awurade wo botaye wo mpese ne ma ebewu wo seyem eniti no o twen so obeji akra nkwa eniti no ye ka nyame asem a
men ka se ena Yesu wo medu ye da bi unim de wo ka ho ya na awreho ma wani emra ho so we can Romans chapter 13 verses the number 11 now 11 to 14 yenti onyame asem o se na ye mom efri se ye ni mo bre no se don a mu free enamu sori no enya edu na afei ye nkwaje aben achen bre a ye dani agidifo orofo a wotie mi hono bre na ye wo mu no ye mom wo se ye mom efri se ye ni mo bre no se don a me no mienu etwa se ye sori efri enamu no enya edu ebre we ye bre a etwa se me no mienu ye sori free enamu ena no ene boni na ye die no etwa se ye sori free ye boni ni mu etwa se ye sori free ye boni ni mu ose na afe ye nkwaje aben achen bra ye dani agidifo tie ni yo ye nkwaje no aben achen bra ye dani agidifo enkane no ye ka se Yesu ba na wo be fa nyame no wo be fa Yesu Kristo se wo kra no waje nkwa ebia sa time no na ebre wo mu kakra ba sa bre no wo se wo nkwaje no aben achen bra wo be dani sa agidi ni no aben enti sa time no wunya time na wo shentale bone wunya time na wo ye de opa bre idie etwa se wo ja bibia mu guo sori free nani mu sori free atoro die ni mu konkon sa dwamambo atoro no kunsun papa mu entokwa ene ne ense na mfata ni tan ene de ekeka ho no sori free mu ma wakoma mu nte na onu asa wo ho woni ne pa nyina ntena sumdiem gya ya aka no oda sani a wutie ma wani mra ho so hunu bra ye wo mu to ka kire ye o se anadwo akonanim o kan verse 12 na anadwo akonanim na adechen aben enti moma yenyi sumu nyuma engu na yenhye han akode abrantie jansanom no wate babawa jansanom no jai esumu nyuma no jani nyina afagu tuni nyina afagu o nipa tuni nyina fagu ebre ye bra etwa se ye hye han mu nioma ebre ye bra etwa se ye tusu mu nioma ni digu enkane no na wo sha tare na anna we na wa ase na ho tete wo kakra bi kura na wo pese wo kata so wo mpese obi abem bete nei wo de hwe abonten anna we yi ane na maba we ahye no mo de na mabonten se ye bo life second tight na ye shanka ne yempese obi abewunu na ye sumu nioma no ene onipa hye de na mabonten so de bo life areho ebra we nya bra ye de ye sa nioma no ebra we ye bra etwa se ye tu sumu nioma no ye den atu ti na me say know the time hunu bra ye wo bu no onipa hunu bra ene na ye wo mu na sachira wadwene wate areho sachira wadwene o sachira wadwene sachira wadwene o sachira wadwene si ye kan se ya enipa be fa ne se eya guruji na nso abra ne beso o nse urade betwa kire wo be ka kire wo be connect the screen so kwan ya me fa so a me preach kire wo na asaso mo boy no kwan ya wo fa so a na o preach kire wo nyina no wo be hu na wanji andi ni nyina no sema wo kan wo wadwene no mu nyina no e be yiri a kire wo oda sami a wutie ma wani mra ho so ma wani emra ho so ma wani emra ho so to say na anaju konanim adechin aben enti muma yenyi sum enwuma engu na yenhye han akode tina chese ababawa wo dressing papa no kura no eya akode o wo kata wo asie eya akode eya weapon a obonefo no wontumi mfa nya ho kwan kura ma wo chen eye weapon ani nti ana wa sheda pekwan bia so odi tv asi ufie no odi dressing boni eguso odi tire ye boni eguso no force wase onipa ade anyame ye no wo be ye bia to aso wonya ye bi to aso anu wonya to wearing a good cloth no wo shatare pa na waja wuti bo no aye natural no eno no o sha akodie bi na sa akodie no obonefo no entumi enya kwan ba ho hwe Bible ne ka kire yen se oba kata utiri so abofo nti tie sa asem heyi o oso oba
kata wutiri so abofo nti adentra na cheso baba wa wuti no se wupie so a bofo ntumi kura mpom man ehu enti tiriwi ne nya ade a wo se wudidi agro eguso a chesa bonsam kura no ntumi mbɛn hwɛ nyame awofo kura ntumi mbɛn na bonsam enti wutiri no onyame nim de ɔde ahye saa tiriwi ne mu enti no se kata wutiri so tumi wom ahoɔden wom power wo tiriwi ne mu tina bonsam se hwɛ nkɔfo mu ne mo hwe ti waye nku di aba wonya de ka wutiri na wotwe ya wasa wutiri wi no wasa ja na ewo mu no enti obenya ho kwan ne waba wonya de wi foforo to aso a na wasa wunyi no arehu de kwan abonsam efa so di wi anyame mma na kodi di ma mu obi se no na wanya na dwuma a woye arehu bisi ne talent no da bi o wodi nyame mma akojem wodi nyame mma ekojem ebi ameka sami ame no ka se na me so mete sa no manu mu style pa medwetwe no ye ba mo asometumi abo baati tumi atwe wo baati ye ni nyina bi nanso urade adom amaye hunu se nipa ana ne yede wo mu kokyem ma wani emra ho so no bre ne na yewo mu no tu triwi ana wo life na wudi di agoro no wana wo ha wo esansa ya kodie bia ababa wasa wo siesie wo yi a wo hye akodie jiji abosom nketua na wodi agugu kom chei ene nsomade na wodi agugu kom ya abosom nketua eye nyame ananafo yiyi ni nyina tugu eye sumu nyuma yiyi ni nyina tugu ebra kwasi broni ko tu gold na wunyina ho wanhu moja bia wo hwie gu fo man sa na wo tu gold no ayede ya somade ma baba wa wodi ahye no yifri wasumu eye sumu nyuma broni nyina tugu ebra we ye bra e wo se sumu nyoma no efri ho anti nsam se no asofo kura nko o ma kan dia hye sumu ne mu ye nkampo ana wani aba ho so ena kire se enipa di nipa akochim college bi obenya sika kakra bi obenya on ka no kura ne fan ade ono kura ne nani afra ni yiri hye bi ebede wa be ka kire wo mo wani mra ho so onipa kanya mi asama atie na fa no waso pam ewurade oso wo ye konkoro nti yeso ye nya konkoro wo ye simple enti onipa oso ye simple adan wo bo simple now achese wo chese obi kwa asore na se chen battery emmo na ne kuma chese hu ne se na wa andresse on pese obekwa asore no kura wan fa sure bia ngu no ho a hu ne se ne no chese onye obi anti on pese obekwa asore arehu hwa hantan pa obonefo ne nansa nyoma nketinketi wo so e de ewura ye hwa hantan yo brantie pie na wo che kura mo na ofere arehu ya hantan ane ye de wura wu be simple uchele na to awe no hye no afa ne nam no woni mla ho so to say ade chen no akonani ente brewe ya brewe se yisu mu nyuma no atugu ni ye hye han atare o kan verse 13 on say mama ya nante fefefe se de fata awia enya agobone ni nsabro emu enya dwamambo ni akohwie mu enya okun eni ni tan mu orofo a wotie mu osemo ma ye nante fefefo ye nante fefefe se de efata awia e de ade na efata awia wa hu siesie na ewo won na efata awia ka dress na ashawofo address de bo adwaman anadwo no ene na no Kristo ni hye na awia emfata awia sachira wadwene to sa nyoma ni nyina tuku onipa ahusiesie me se de nipa akogemo ti me kan ya me asema me ntumi nja eno na ka wa ahusiesie e de nipa akogem anso na o kan nipa mpese obejai ti se utumi siesie hu ya ho it's easy so betumi asom Nyankopon yi simple kula opa jai sa nyoma na wo hye ne hye talepone no ene trouser ne ne hu jai hye na sha se wo bompai jai sa wo triwi na wo sori a wo di wi foforo to so ni jai na wo dey live simple na hwe na ma wo beye nam na wo beye hye
Sani ama we ama umwa ye dududu mpa ye kura untumi mo bi na wo wanyi na gu ti so nyame bia wani ma wahu a wo brane mpa ye gu ti so no ebede na wo wanya adwene bi kura se bɔ mpa ye hye mpa ye na se Awurade me da wase ne wafa nwada hwe ubuo ti ye ka nyame asɛm de akyerɛ wo a ye ntan wo ɛyɛ akode ye kɛse nyame mie wani wate na ti huhu mu nyoma ase awraho to was say brewe ya bra I was say nante fefefe a fata awia wa bra bo no wo kasa no me ho nti emfata awia kasa wate atwa man sami a wo kan anya anadwo na wo ka enka ne nya anadwo anko bi ni kunu ada ne kasa no ma atwa man sami ha wo kan awia yi wo na mpatem kura na wo ka atwa man sami no emfata wo ye Kristo ni hwe wo firi sa ne o man hu wate di atwa man sami ka bia wanu didi atam wa wo ba wo tumi ti na atam didi atam anyhow no jai ni nyina jai gu wo jai emfata Awurade wia wate Awurade ye han eni tina kyerɛ sam ne tutu awia ho no emfata wia o emfata wia ma wani mra ho so onipa owie o kyerɛ ye eni oma ebini agroponi baba wa nim sa wa ware pa o be ma so no mu a won ka hwe awehu baba wa nim sa wa ware kwa adwuma boss atumi suso ne mu ni abrantie gina ho brantie atumi asuso ne mu ka adwama sam kire no onfa ho awehu agroponi sachira wadwene firi agroponi brantie papa amofra na anyini wo mantem wona osori a wugina wankona sumu baabi efrefre wo mu efefe wo mu no sachira wadwene eya agroponi sachira wadwene ebredu so nipa o se ye nworo sumu nioma no antungu rosumu nioma no tugu o rosumu nioma no tugu to se ebi ni agroponi ene nsabro ni ababa wa sori a wo bedidi na wa anom nsa a ontumi ni awreho wayo obudidi a obedidi no wa anom nsa ontumi enye we ontumi enidi na awreho tinsabro no ene mapa ne no nsa kese omo no musie pa o awreho jansabro no ababa wa mami jansabro no abrantie wawe nsa ma wo sin nyina hye jai edu be ko jem na hweniye hwedi nsa na ye wa brabo wo de hwe sika kura wunya bi na wo de ato ho omma kura wunya time na wahwe wo ho awreho sacha wadwene ebra wuti onyame asem onipa sacha wadwene o ebra wuti onyame asem woni mra ho so to ase ensa buromu ne adwamambo na adwamambo fita na ati atese adwamambo na ati atese awreho aware pa no ofani kunachi baba wa enu bra wa so wari o no twempuna Prachia basa adanya abrantie ne beware no enti one ne da sori enya no wade o o se abrantie ne beware no no ne nanyem awreho orasami ma wani mla husu ya de yaka se wutia ebepowa wo se ya madam fo so ya minua so ya maame se wutia ebepowa wo wentia osuro ahemamu no yekono ankurankure orasani a wutie mi ababa wa brantia nya hwade o wo so obeware otu ne da sori wa ma ho kwan mo ne wade adwamampo ena ekoso ne wanyem awo ma wani mra ho so onipa ma wani emra ho so tare bone hye no
ɛyɛ dwamambɔ kɛseɛ sɛ wohyɛ atareɛ ama ho gu a ahyɛ wo ni ogyina kwan so wɔ fa so kyem awrɛho sanse ɛprɛ no adeɛ bɛsa no na mɛma wo no ɔma because of atareɛ baako bi a wo hyɛ yɛ ntino mɛma no wada no ɛnya asɛm ketewa hwɛ wa atareɛ hyɛ wo a wɔnufu nyina hepo wo ho nyina agu wo adro wɔ ntareɛ no mu nti wo hu sɛ wo yɛ naked baba wa hu no san naked half naked na odi na mantemu no me se ɛda ne bɛso ye betwa wachi a ma wa ore bɛhu ɛyɛ wo sɛ wani abie wo bo life sa half naked na odi na mantemu no wo bɛkɔgyem wa ma wani ana hɔ a wo bɛkɔgyem wansa kyerɛ wo adwene a wo bɛkɔgyem hyɛ nika ketewa na adi na mantemu hyɛ ntare tietia obumu no wa ha mu gu na adi ne nam ɛyɛ wo sɛ wo bo life da bi o wo bo life ɛde wo bɛkɔgyem esansa wo ne enkɔfo ɛda to wa ya hwɛ wo da yemu wo so bɛso da no obi so ne wo da saa na tie give and take sani obi hwɛ wa ne kon do na honhom so ahwɛ wo ɔmo so kon adɔ na ɛde ɔmo no bɛba bɛda mo no wa mɛda sɛ obenya wa de pa ɛbɛyɛ den ti abrantie no osi so a ɔne wo ɛbɛhwe mpena edu time ɔbɛware a ɔsehwɛ me hunu nyame no ɔno kɔhwɛ obi a owo nyame mu no waware ɛbɛyusu ni atowa twene sakyera wadwene ɛbra wutiu nyame asɛ sakyera wadwene to ɔse moma yɛ nante fɛfɛfɛ ɛnyɛ agobɔne ɛne nsaporo ɛnyɛ dwamambɔ ne akɔhwie mu na baba wahu sɛ mɛma grupu a na ne nanteɛ asesa afi na obeyi ne nan maako brantia so hu sɛ ma ɛba afi na ne nanteɛ asesa deɛ ɔni kura wɔ se wɔwɔ gyina obi ka ho ne watwa picture wɔ se ne bia nya sika kakra kokurom kɔpɛ baabi a wɔ fɛ ne wakotwa picture na ɔde bɔ akɔhwie dada ma awrahu sakyera wadwene ɛbra wotiri nyame asɛm sa akɔhwie no tu ne nyina fagu hunu bra ne nna ya yɛwɔ mu na sakyera wadwene wate onipa o kan to aso se moma yɛnhyɛ awurade Yesu Kristo tie ni o wankasa nipa Yesu Kristo se awurade Yesu Kristo moma yɛnhyɛ awurade Yesu Kristo na kyese Yesu Kristo no wɔn yɛ awurade hyɛ no sɛ watare nti watare no wahyɛ no fa kɔ gyina hwehwem na hwɛ sɛ ɛfata Kristo ana ti hyɛ atare no sɛ atare a wahyɛ nti Yesu baayɛ no anka Yesu anka ɔbɛhyɛ ana bisa ho brantie nkwase yie ya wayi ayɛ wa pempem rasta de ne nam no hwɛ ho so fata Kristo ni a akosi ada so ana wafa Bible na wo kɔ asɔre no wodi agro ade ehu no ana wo yɛ ti na yare empam so da no na me na wodi ni di agro no ni hu wansuro na wo nyini nkyɛ yinkwase yie dressing pony so de sum nyame da bi o asɔfo na tete nyame sum no so ama ayefo to obia no ɔso sum nyame no ɔyɛ de ɔpɛ da bi o nyame sum nte saa ɔso ɔne ne ɔkwan no kura ne nkwa no wo be hunu kwan na ɛwɔ so ɔhwehwɛ no kure no ɛne sɛ yiyi nioma yɛ wiase nioma no efiri wo na fa wasɛnduam no fa to kɔn na fa bedi n'akyi ɛno ne no kure no to Kristo ni ba nyame mu a ɔka sɛ ɔba ya no abenya sika dan ma da bi o ye sika ye nya na ni asase so ɛwɔ soro hɔ no mu ne yɛ hyehyɛ yɛ japade tie yɛ o sɛ ɔbɛfa nyame na wabenya ho de a ɛne ɔbɛwigya ɛne ntina bebre atena so ɔda mu wɔ so wɔ hu nyame anim onyam da bi hunu sɛ wajapade ni nyina na ɛwɔ soro ubewu akwakoto ne de bɛhyɛ wo nsɛm wani bɛgye ɔsɛ ɔbɛpepa yɛ anim ne nsuo ɛwɔ osu ɛne sai osu ne awrɛho eni hɔ onipa tɔsɛ moma yɛnhyɛ Yesu Kristo abranteɛ odrɛse ne hwɛ sɛ fata Kristo a babawa me nua wiase ni a wo sa afra wo so yɛ Kristo ni hwɛ odrɛse no ɛne wo kasa hwɛ wo nioma ne wo ne yɛ no hwɛ sɛ wo de fata Kristo a ti yɔsi yɛnhyɛ Kristo yɛnhyɛ awurade Yesu Kristo adeɛ na ɛfese wo de imagine sɛ kufu adompo bɛto pono na obɛbɔ wo din sɛ meba ana asemasi akosi abra
na ne bedidi wo mepunu yisu hwe ebeka na wotwe kura ma wakwa wo nada ani je nko a nso urade frɛ yɛn sɛ bra bɛhyɛ ne sɛ natare bɛhyɛ ne sɛ watare onipa mfa nyame nya hwe awrahu nyame na ɛkasa kyerɛ wo ɔdafo nyame ɛna ɛkasa kyerɛ wo nana pɛ sɛ sakyerɛ wadwene na hyɛ ne sɛ watare da wiase ntade ni gu wo wiase abrabo wiase kasa wiase dwomto no broni nyina tugu na hyɛ urade Yesu Kristo and to kan Psalm 90 verses the number 12 na sampa yewe Moses boy na David so bo sampa yewe sankofo we no mo ye titirifu untumi fa kufu ado en compare Moses saa so na untumi fa ohini bia en compare David no mo ye titirifu pa na so dura na do a anase eduru bre mu ode atie mpa ya na omo bo o kan Psalm 90 verses the number 12 na o say Mayewuri yanna kane said yetie na yanyanyansa akoma odofo awutie mi David and Moses na bo sampaye wo yo ya kasika na David wa enye sika ketewa omo abrasu na gold ehwo ne bo afu ti Solomon kra no ne kapa na onu mu no Bible si ne ye gold te so abrasu na sika efu jino mu sika pa nanso David amfa ne ho anto sika owo so wanfa ne ho anto Goliath bi okun no so wanfa ne ho anto na hendwa bi ote so okonanim konin kotoduanim ebo mpa ese urade ma yenhunu ye na aka ne yenyanyansa akoma odasani wabo mpa ye ahwehwe bra wuwo mu yi hwehwe bra na wuwo mu no bo mpa ye na urade enda wo na aka edi nkyerɛ bo mpa ye na urade na bra ye wo mu yi enkyerɛ wo ne nyanyansa akoma wate ka won livu abra bo biala sa ti ushimi hwenipa ti boni mo pa o na ni chi cheze bibia na no so sori a adwuma no odwene aya na ya mawreho se ya na awreho ti boni mo nya boni die sa bre ya ye wo mu pa wani ji ho da bi o ho awreho ebra ye wo mu ti boni ma o ho awreho onipa to kan Ecclesiastes chapter 3 verses the number 2 to 4 na oka asem bi wo say awo wo ne bre na owuo wo ne bre ete ote wo ne bre na de wote no tituo wo ne bre odasane a wotie mi awo ebra ye de wo ba tumi nyem bosumi enkono ebra no so say twa so wo a wo obi kura tumi nyem 5 years 3 years no da so nyem but ebra no so a obewu ti awo e wo ne bre ana owuo eso wo ne bre ntini ya tu ya ni aye nananum bi no omo bre so ye no omu wu ye no ene ya me no ka se ya se ye wo bre e na aso a wo wetumi atwa ahwesisi ye no wawu owuo e wo ne bre ana o se die ye dua no ade na ye te no ye dua ade a tamo so a ye tu se de wo dua abura wo nya ma aburo no ensusu wo no mo a no aburo ne fifi ne du level bi a eyede ye kocha ni atutu ni ade ya dwan ni yedi owie na oka kire se esu e wo ne bre na asiriye enso wo ne bre esu o e wo ne bre na asiriye wo ne bre o se abobo die wo ne bre na asa e wo ne bre arewo e wo ne bre asa e wo ne bre esu wo ne bre na asiriye wo ne bre odasani a wutie enti mani wuru na ti asese bibiara wo ne bre enti sa wo fa Bible no na sa wo kan na sa Genesis ka kire wo se mfiti ase no onyankopon bo osoro ni asase na sa wo ba wani ebedu New Testament ukọ Revelation nyina wa kire bi wo se onyankopon di oji abehia asase ya hunu na hunu ni ye na tenate ase ye se ebre eda ho ma asase se ebre bi ba asase behie ebra bi ba menu mienu o se twase onipa wu prekope na ne wu achi na temu o na chese wuo bi da o so ma menu mienu so tempo asase no ya antena ma asase na ansa ya owuo time beso ama wawu ti bibia e wone mmere odasani a wotie mi hunubra ya ye wo mu na ma wa kwan entene wate ya onkwaje ho adwuma onipa ya onkwaje ho adwuma
Said the Mark chapter 1 verses the number 15 they catch there. Or of war. Bram din am yasami eba na wie. Siesie wakumo, siesie wakuma. Jina asam no ho, ma asam no enwura adwene ni mu ni akoma ni. Na man sa kira wo, esan se pray no mo nipa. Mark chapter 1 verses the number 15 was say. Na o kan say, ebra no awietu. Onyankopon ahenie no aben. Mo nsa kira mo adwene. Na mo nyi asempa no endi. Ebra na awietu o nipa. Onyankopon ahenie no aben. Mo nsa kira mo adwene o na mo nyi asempa no endi. Onyame asomdwe nkan. Yesu Kristo wonye okese. Anapai. Oma asem ya abai. Ewula komani. Ani adwene ni mu. No oma nipa ewunu brane na yewo mu. Sum ani nete obonefo ne dia kata yeni so. Watu sika ani afefede de egu asase so. Ama nipa ani ma ne ho se wiase na sei ne egusu egu wiase afefede so no. Ono asafurade mfa ne moja no. Anwohoro ne nyina mfiri yeni so. No ma yentumi nwane yemfa ye ho ematoa no. De onim so ya urade. De onim se Nyankopon no ane Yesu Kristo no asafurade nda no ho adi nkire no. Said oda no ho adi kire Paul no. Onda no ho adi nkire no. Yentumi mfa ye ho ndomo no. Yemu abrabo esafata. Yemuro wiase atade ni nguo ne yenhye ono urade Yesu Kristo. Na ya kwan no entini. Ewo Yesu Kristo Nazareth dim na mabɔ mpa ye odofo. Onyame asomdwe nkan. Amen. Ayamiya se Kenya miasem na obi ntie a ya na ya cause hunu say heaven etwa wo yakoma fa na hell